Ang pinakalaming nga atik dires tibuok kalibutan kay naraginan mo sa kuha matilawan maong karong adlaw madol magluto ng butag binangkal nga lain-lain ang klase sa liki ba. Unya grabe gining pagkalami kay sa liki palang daan matagbaw naman ka. Tirada dol. Ang pinakaunar natong buhaton mga dol kay mogamit tag 300 grams nga kalamay, katong 15 grams nga asin. Tapos ako na pong gisagol dira akong usa ka itlog. But nga dinta na siya 1 and 3/4 cup nga water. Pag human yung butang sa pinakauna niyang may ingredients mga dol kay imo na siya okay mayuhanton mga tunaw na siya dira. Ang sunod na po na akong gibutang na kay katong usa kilo nga harina kay mao gani siya pinaka-importante sa tanan kay di ta makalutog tinapay kung wala tay harina. Unya ko po siyang gibutang og 15 grams nga margarine ug katong 1 tablespoon nga vanilla. Natulan to kasi mong palibot ko nabay galantaw nga tao kung wala gani mo siya kumot-kumoton ra sa imong kamot para katong buling mo sagol siya sa imuhang binangkal ana ra maguna pero atik ra mao gani siya kung pirmi ginahimo diri sa bukid maro kung magluto kay og tinapay o binangkal dira ako ginagamitan og kamot dira tapos bahalag di ko mag-gloves importante nga makaluto og binangkal nayuban nga di sila magganahan kung magkinamot ko nga dili ko mag-gloves pero okay na sa kuha kay camera may makaon dili man sad ko manghatag sa inyo ha okay ra kay ni mga dol nga ako siyang gikamot mong masa las biga ko aning tiilon mas maayo pang gikamot kaysa gitiil di ba wag gini sa kulate kung gipang istorya ba pero atik ra. Unya mga dol, sunod akong gibuhat ana pag human ako kumot-kumot dira sa kuang minasa ko na siyang gikiyad-kiyad og ginagmay para mahimo na siyang kuan kanang ligin-ligin ba. Pero di po kaganahan nga imong binangkal circle og porma o pwede ra pod himo ng diamond, square, heart, rectangle. Ikaw na bahala kay ikaw ra may mukha na importante nga makahimo tag binangkal karong adlaw. Dayon ang sunod na pod nimo buhaton na mga dol pag human nimo ligin-ligin dira imo na siyang baso og gamay nga tubig tapos imo ra yung pasamsaw mo na tong kuan kanang murag kuto ba kining lunga. Basta kuto jud ang panawag na kuan sa una kay mura man siya kuto gud ko imo siyang lantawon pero sa uban tawag ko siya lunga or sa English pa kay sesame seeds. Imuha ra gyud siyang paligiligiron dira sa imuhang lunga mga dol para kanay imong lunga mo pilit na sa imuhang binangkal pero dili kay mo pilit mga dol sa paminaw nimo aw butangig shoes glow para klaro ging mo pilit ba kay kung ako ipaistoryahan mo ana ra man gyapon ko tibok na kung kinabuhi nga ana ra man guna pero atik ra pag human po nimo nagbutang og lunga dira mga dol imo na siyang lutuon diretso dito sa nagbukal nga mantika para dili na siya madaot kay kung dili na siya lutuon dayon madaot na siya dili na siya muliki maayo mao jud ni akong pinakaganahan mga dol baka magluto og binangkal palikion jud nako na tanan para makapili ko kung asa kong ganahan nga liki katong dagko katong gagmay mao mo siya pinakadabis kanon baka nang makapili ka kung unsa nga liki imong ganahan lahi man jud ko nga tawo mga dol kung ako makaog binangkal mo pili jud ko atong binangkal nga dagko og liki kanang sakto gyud siya nga pagkaliki ba pareha ani o kaysa kini nga liki sa binangkal mga dol bisag dili pa ko katilo ana malamian naman ko tungod sa iyang kanindot sa liki ba unya usa pa jud sa akong pinakaganahan ning binangkal mga dol kaon ako kay nang crispy jud kay siya kaunon kana bitong inukit-kit ako sa binangkal mga dol kanang hagpok kay siya kaunon kanang sakto gyud siya sa pagkaluto ba kanang brown gid siya kay mao gyud siya kung pinakaganahan kay malamian nako ana unya naganahan pa jud nako ani mga dol wait lang madulha kay murag na pa jud koy usa ka book nga naganahan ani sa kong binangkal murag ubay-ubay jud ni ako naganahan ani ba wait lang jud sa mga dol ang usa pa jud sa ko naganahan ani sa ko ang binangkal mga dol paminaw jud mayo ha kana bitong inugkaon nako ani kay maganahan ko kay makaana man ko kustibok na kong kinabuhi nga ana ra maguna pero atik ra